नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आम ज्योत्ना मैडम रेडियो ପାଇଁ रेडी ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ। नमस्कार दर्शक बंधु। हाउ प्रश्नर उत्तर देवा ପାଇଁ रेडी उत्तर दियो। केउ जिनिस काटिले पानी बाहरे नि कि रक्त बाहरे नि? जिनिस काटिले पानी बाहरे नि कि रक्त भी बाहरे नि? पानी बाहरे नि रक्त बाहरे नि? ना पानी कदली कदली काटिले पानी बाहरिबो। तरकारी कदली पानी बाहरिबो जाले पानी थिबो ना नसा थाए जमा किछि बाहरे किछि बाहरिबो। पोड़ पिठा ओदा ओदा लागिबो। ଆଉ କଣ ତାକି ପାଣି ବାହାରିବ, ପିଜୁଳିରେ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଓରେ ବି ପାଣି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ କଣ କାଟେ? ପଣସ ପଣସ କାଟିଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ। ଆଉ କଣ କ୍ଷୀର ବି ପାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। କରମଙ୍ଗା ଆରେ ନଖ ଓହୋ ନଖ ହଉ ଚୁଟି ହଉ ପାଣି ବାହାରିବ। କରମଙ୍ଗା ପିଜୁଳି ସେଓ ବାତାପି ଯାହା ପାଇଲ ସବୁ ପାଇ ଦେଇଗଲ। ତମେ ତ କହିଲ କଣ କାଟିଲେ କଣ୍ଟା କାଟି ଜିନିଷ କହିଲେ ଆଉ ନଖ ନଖ କାଟିଲେ ଏତେ ପଶିଛି। ସେ କିଏ ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରେ ନା? ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରେ ନା। दीप से किए जे सारा दुनिया देखे दीप कौन दुनिया देखे किंतु निजको देखि पारे ना? सूर्य हाँ नहीं जगन्नाथ चलो ଆଉ କଣ तुम कौन सारा दुनिया देखे किंतु निजको देखि पारे ना? रास्ता आखी आखी निजको देखि पारे? हाउ मन दीटर तो उत्तर देई पालिनी एतरेते एमिति केउ जिनिस जहा को हमें देखु किंतु छुई पारो ना छाई कहबनी। एमिति केउ जिनिस देखि पारो किंतु छुई पारो ना छाई कहबो नहीं। छाई कहबिनी ना देखि पार स्वप्न स्वप्न मुझे तो छाई से किए जार पाद नहीं किंतु से चाले से किए जार पाद नहीं किंतु से चाले चाले माने दौड़े पाद नहीं किंतु से कोड रहेनी सब बड़े चाले सब बड़े चले सब बड़े चले समय नहीं घंटा नहीं बादल पानी 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 गोटे प्रकार हबो किंतु आंसर पवन 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 पानी पवन बादल जहा गोटे सब चले जो ढिले गोटे बाजिबे ना नहीं हां कहबो ना नहीं हां पवन हां कहबी पानी हां कहबी बादल हां कहबी। तमे जो क्वेश्चन पचरलो तार उत्तरटा कोन तमे टंका सब बळे चले। शेष प्रश्न एमिति केउ रास्ता जेउठी गोटी हेले भी गाड़ी चलिनी? रास्ता एमिति केउ रास्ता जेउठी गोटी हेले भी गाड़ी चलेनी? केउ रास्ता जोठी गोटी हेले भी गाड़ी चलेनी कोन ला आंसर लिखाइनी हेतरे लुच्ची के रख देला त कागजटा मु कल कागज सहिला प्रश्न थोइ देली हम पहले आंसर लिखाई थियो करे देखि देबी बेली सेति लुच्ची के रख देला केउ रास्ता का एमिति केउ रास्ता जोठी गोटी हेले भी गाड़ी चलेनी ना
ଭବିଷ୍ୟତ ରାସ୍ତା। ବୁଝିଲେ ନା? ଆରେ ମ୍ୟାପ ରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଓହୋ। ମାନଚିତ୍ର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ତାପରେ ଗାଡି ଚାଲେନି। ଚାଲିବ କୁଆଡୁ? ମାନଚିତ୍ର କାଗଜରେ ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ କେତେଟା ଦେଇଛି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ 2ଟା ଦେଇଛି ନା? 2ଟି ଦେଇଛି ଟି? ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ 2ଟି ବୋଧେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ରହିଲୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।